وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتشرفنا اليوم بالحضور في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك مع ثلة من العلماء وعلى رأسهم العالم الجليل هذه الأيام. Baik, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah SAW, beliau sangat mengapresiasi dan menyatakan kegembiraannya berada di tengah-tengah kita hari ini, dan yang paling menyenangkan hadir bersama kita baik dari kalangan pemerintahannya, para ulama-ulama, para asatidzah dan kita semuanya. وتشرفنا برؤية المستشار رئيس الحكومة وأيضا رئيس المحافظ ونائبه في هذا اليوم. Dan juga ini spesial, ada UKP, Khusus Presiden tadi membersamai kita, ada Pagub, ada Pak Wagub juga, dan semua stakeholder pemerintahan terkait. وزاد شرفي وامتناني وسروري بأن أرى هذه الوجوه النيرة، هذه الوجوه الشابة، هذه الوجوه التي نسأل الله أن تكون دعاة في سائر الأيام. Dan yang paling membahagiakan lagi, saya melihat wajah-wajah ini yang luar biasa, terutama pemuda-pemuda yang wajahnya terlihat bercahaya, mungkin kena pantulan lampu dia depan ini. Dan juga saya punya keyakinan pemuda-pemuda sekarang akan jadi dai-dai dan ulama-ulama hebat masa depan. نرى في وجوههم النور ونرى في وجوههم الإخلاص بأن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يسمعوا الآيات التي تعنى التي يجب أن يهتم بها القارئ ويجب أن يهتم بها الإنسان. Saya melihat ada keikhlasan untuk datang ke sini. Gak mungkin bisa datang kalau gak ada keikhlasan. Ada kebaikan dan cahaya di wajah-wajah kita semua. Dan ada kesabaran, kesungguhan untuk mau mendengar ayat-ayat Quran dibacakan, dipelajari, supaya bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua. لا شك بأن من أجل العلوم وأنفعها للناس قراءة القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهم لمعاني آيات القرآن الكريم. Tadi sudah dijelaskan oleh kami tadi bahwa seperti diketahui fungsi Quran yang harus fokus itu ada 3. Bisa baca, bisa paham, dihafalkan sehingga mudah diamalkan dalam kehidupan kita. وقد تكلم السيد هذه الأيام عن هذا وأطال وجاد وأفاد بارك الله فيه. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, intinya secara luas dan komprehensif. ولكن قد يسأل أحد سؤالا: ما حكم قراءة القرآن الكريم؟ Ada mungkin sebagian bertanya, membaca Al-Quran itu status hukumnya bagaimana? بين الله سبحانه وتعالى فقال: فقرأوا ما تيسر منه. وقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. Maka kalau kita ingin menggali hukum, lebih baik kita belajar yang paling gampang di Quran, surah Al-Muzammil ayat ke-20. Allah memberikan penegasan yang sangat singkat, faqra'u ma tayassara minal Quran. Hukumnya, semangatkan dirimu untuk membaca yang paling mudah yang bisa kita baca dari Quran itu. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Hukum Quran ditekankan oleh Al-Quran juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi begini mengatakan saking pentingnya Quran. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena orang yang rajin baca Quran, Qurannya akan disyafaat bagi dia, teman bagi dia sampai di hari kiamat kelak. فذكر الله سبحانه وتعالى الأمر فقرأوا، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر فقرأوا، والأمر في الشريعة الإسلامية إما يفيد الوجوب أو الندب. Maka kalau kita jeli mempelajari khususnya di bidang usul fikih, kita temukan kalimat faqra'u itu fi'il amr. Amr itu perintah.
Dalam hadis pun iqra'u itu fi'il amr. Amr itu perintah. Dan al-aslu fil amri bil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafi. Dalam kaidah mengatakan amar perintah itu hukumnya wajib atau juga bisa bergeser kepada anjuran yang sangat ditekankan. لأن الشريعة الإسلامية تهتم ببناء الإنسان في الدنيا والآخرة. Nah, kenapa ditekankan hukum sampai dianjurkan dengan kuat? Karena ada filosofi Islam itu bukan sekedar jadi agama, tapi isinya panduan untuk memakmurkan kehidupan kita. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. Maka Nabi menegaskan, ini puncaknya, siapa yang ingin kemuliaan akhirat, maka dekatlah dengan Al-Quran. Dan siapa yang ingin menggenggam dunia, maka kuasailah Al-Quran. وقد يقول القائل نحن فهمنا وعرفنا فوائد قراءة القرآن الكريم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا ثواب قارئ القرآن في الآخرة. Nah, supaya kita punya motivasi, ini kan semua kita akan meninggal. Pulang kembali kepada Allah. Apa yang mau kita siapkan pulang menghadap Allah? Salah satunya Nabi mengatakan, kalau ingin kecil sedikit amalan tapi pahalanya banyak, rajin baca Al-Quran. Maka ada hadis di riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910, Nabi mengatakan, bacalah walaupun satu huruf dari Al-Quran, maka satu itu dihitungnya 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Setiap hurufnya 10 kebaikan. إذن ما فوائد قراءة القرآن الكريم في الدنيا؟ بين العلماء فوائد كثيرة منها راحة الإنسان وراحة النفس ورقة الأحاسيس. Seperti tadi saya sampaikan, itu kan akhiratnya. Dunianya bagaimana? Nah, orang yang rajin baca Quran, selain terkumpul bekal akhirat pahalanya, Allah akan berikan satu ketenangan dalam jiwanya, kemudahan dalam berfikirnya. وأيضا التدبر في معاني القرآن الكريم والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. Nah, kemudian yang ini yang paling penting ya, yang tadi saya sampaikan, jangan cukupkan dengan baca. Keluarkan kurikulumnya, tadabbur, pahami maknanya, kemudian praktekkan dalam kehidupan kita. أيضا التدبر في النعم التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا في الدنيا. Nah, yang ketiga, ini tidak kalah penting. Semua kita kalau sudah berhasil di ilmu, berhasil di niaga, berhasil di karir, coba tadabbur lagi ayatnya untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa merasakan kenikmatan ayat tidak hanya dari bacaan. فمثلا عندما نقرأ سورة النبأ في قول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات النعم التي سخر الله سبحانه وتعالى لنا بساط الأرض وجعل الجبال وتدا لتثبيت الأرض كالخيام. Jadi kalau kita ngaji, kita baca An-Naba aja dulu, surat 78, 40 ayat. Bukankah kita temukan di sana nikmat-nikmat yang kita nggak kerasa kita sudah dapatkan itu? Tinggal di bumi, dibentangkan, gunung dijaga, tegak, malam dinaungi langit-langit yang indah, tak terasa itu menghidupi kita. Cari sesuatu di bumi dapat, cari di laut dapat, terbang ke udara dimudahkan. Sekarang pertanyaannya, dari semua kenikmatan yang sudah kita rasakan, berapa yang sudah kita syukuri dari ayat-ayat yang kita baca itu? وكأن قائلا يقول
هذه الآيات التي ذكرناها الله سبحانه وتعالى بين لنا نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فيجب أن نحافظ عليها ويجب أن نتذكرها دائما لنشكر الله سبحانه وتعالى عليها. Jadi kalimat penutupnya, akhir dari kalimat beliau, yuk mari kita sama-sama kumpul untuk mensyukuri itu semua. Belajar lagi, syukuri nikmatnya, jalin persatuan di antara kita semua, dan amalkan isi Al-Quran sesuai dengan seperti Al-Quran itu diturunkan. في هذا الباب يطول الكلام، وآخر كلامنا نسأل الله أن نكون من أهل القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل القرآن وخاصته. Terakhir beliau menyampaikan doa, semoga kita semua termasuk digolongkan pada ahli Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatu. Ahli Quran itu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum wa nafa'a Allah bikum. وفي آخر كلامنا نعرج على كلية الدعوة الإسلامية. كلية الدعوة الإسلامية لها فروع في الخارج وتقوم بتدريس الطلبة في الداخل، فهي تضم أكثر من 36 جنسية في داخل طرابلس. Nah sekarang ini yang penting, beliau sebagai rektor juga selain dai ulama ingin menyampaikan informasi kampus yang beliau pimpin ini kurang lebih mewakili ada 36 negara di dalamnya belajar, calon dai dan ulama. ومن بين هذه الجنسيات جمهورية إندونيسيا هناك. Nah di antara 36 negara ini Indonesia termasuk di dalamnya. نحن نتكفل بالطلبة بكل المصاريف من تذاكر سفر وإقامة وإعاشة ومأكل وملبس وتدريس. Dan kami menyelenggarakan pendidikan ini betul-betul menyiapkan dengan baik sehingga kami fasilitasi siswa yang datang ini beasiswa. Mereka datang, tiketnya yang tidak mampu kami berikan, pakaian kami berikan, makan kami berikan, full scholarship selama tinggal di Tripoli ini. وأيضا منحة شهرية تعطى لكل طالب. Dan juga ada uang saku diberikan ya, kepada setiap siswa sekadarnya untuk bulanannya. وهي مشهورة ومعروفة لدى كثير من الناس هذه الكلية. Dan kampus ini sudah dikenal, kalau Anda klik kuliah dakwah Islam Tripoli itu akan langsung keluar. ودائما السفير الإندونيسي لدى ليبيا دائما يزور الطلبة هناك ويتفقد فيهم ودائما لنا لقاء معهم. Dan hubungan baik dengan pemerintah kita diwakili KBRI, Pak Dubes juga sering kunjungan, sering mengamati mahasiswa dan seterusnya. فنحن في هذا المكان وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة نسأل الله القبول. تمنح كلية الدعوة الإسلامية